media rong na jeng tini kaisa no issue no tei jeng tini press meet khainani thangui tongo thangnai lai thangjak 16 tarik January 2020 o sei riang buru rongno Tripura rajyo o settlement denani bagai Tripura government tai Mizoram government tai central government tai buru bosongni kormokota rongno tei kaisa boithok ni yagulo borongno Tripura o settlement denani hnai kok samano sidanto nimano chajak yangoi lai thangnai 16 November o Nagorik Suraksha Moncho tai Mizo Convention অনির্দিষ্ট কাল ni bagai je bondagok mani belaikai selangma sijak bon khlaiga borok angei chini Tripura government Bharatni সংবিধান je rules o tongmano jari khlai 144 ain jari khlai jemon rijago phano sei Nagorik Suraksha Moncho ni leaders tai Mizo Convention ni leaders rok লাগাতো 16 তারিখ থেকে বন খাই একই 21 তারিখ অবধি বন খাইমানি জড়াও খাই বেলেগে খা খামচুরো চুরো যিনি তাকুক বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ার সার্ভিস जों চাকরি খাই দङ হনি खोनाओ बिनि চাকরি খাই ডিউটি পাই ফেমিনি ইয়াগलो বনো সেই Nagorik Suraksha Moncho ni leaders rok tai Mizo Convention ni neta rok ba neta kormi rok borno jebabe tokcharing khlaiga sorok kni kisaro wak tokno buti khlai buoi akoi sei bono obahaike buni sikango togoi bui butharmani abono chajak yangei 24 tarik November जों हायना हाय abono khadumani bagai abono chajak yangmani bagai ninda janonani bagai IPFT Tulashigor Rashnagar area o Tulashigor Rashnagar to Hazanga Bazar porjonto जों kaisa homchang rally khlailekha bini justice manani bagai se Biswajit Debbarma thimani sotik bichar manani bagai bini justice no sanai जों justice nai जों kaisa homchang rally khlailekha और याले शांति सम्पूर्ण भावे न कहम खलाई न थतो खलाई न जों sei rally no पालन खलाइका फियाबा कायसा जों बलाय सालांमा सिजा नुखा जखन चिनि ओ हमजों rally पाइ जों नगद फिरक मानि समय केबा कारा आजागा साबो अबाहाय sei कायसा बनि दफानि बरकनि sei तीन चाका अटो खामजाक सकजाक नै जों खबर मांखा फियाबा abono जों बेलेके सेलांगो अब जोंनो बेलेके बदनाम खालामनि कलायो जानोगो अबहाय जे दुष्कृति रंग न अबहाय जे खलाई दंनाय बर रंग न दाक्ति खलाई बर न नाइ ति खलाई मानखाय बेलेके चावान होने खा खायो अबनो जों जोंनि IPFT पार्टी पक्षनिङै जों बेलेके बनो निन्दा जानोगो एवं जों IPFT र जों sei अबहाय जों ताकुक Biswajit Debbarma जे थैमानि बिनि justice माना थांगानिवा justice मानानि बागै जों sei मसाल rally खलाइथानिवा जों IPFT पक्षनिङै जों कुनो दिनो फनो अबहाय दिनि बुनि अतनो बखगनानि बुनि अतनो सकजानानि जों IPFT नि नाहारमुं अबया जों IPFT रक जों कुनो दिनो अब नाहारिया जों नाहारमुंनो जों जत्तबानो थामसागैन तंनानि मिलिवैनो सामुं तांनानि अबनो नाहारैनो जों sei अबहाय मसाल rally खलाइलायमानि अबनो जे आजागाव जरित दंनाय जे आजागाव जे अतनो हर फनांनाय बरनो दाक्ति खलायै आइन बिभागो जे सामुंतां दरक रुतुगै कालिखायनो आं चावान होनै खा खलायो आसिगनो हामबाय।